हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी शेप्स को ड्रा करना और उनको कलर करना और उनके नेम। सबसे पहले कलर्स नेम। येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे सर्कल। Circle, yellow color, yellow color, circle, triangle, triangle, green color, green color, triangle, square, square, blue color, blue color, square, pentagon, pentagon, red color, pentagon, heart, heart, pink color, pink color, heart, star, star, green color, green color, star,
दोबारा से पढ़ लेते हैं। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हार्ट, स्टार। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।